السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من درس من درس اللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي mes apprentissages en français la page 98 يعني الصفحة 98 والصفحة 99. عندنا لو ليكسيك المعجم. autour du voyage et de la découverte يعني حول السفر والاستكشاف. j'observe et je découvre يعني ألاحظ وأكتشف. هنا عندنا واحد لو تكست غادي نقراوه ونشرحو en même temps. voyager c'est se déplacer, aller à la découverte des autres lieux. يعني السفر يعني التنقل، aller à la découverte d'autres lieux يعني لاستكشاف أماكن d'autres أماكن أخرى. pays au continent يعني pays كتعني دول، les continents هما القارات. مفهوم؟ c'est partir à l'aventure en train يعني إنه الذهاب في مغامرة بالقطار، en voiture بالسيارة، en caravane يعني بالقافلة، en avion بالطائرة، en bateau بالباخرة etc. يعني إلى آخره. on va نعاودو recommencer. voyager c'est se déplacer, aller à la découverte d'autres lieux, pays ou continents. c'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, en bateau etc. يعني السفر يعني التنقل لاستكشاف عدة أماكن ودول أو قارات، يعني اكتشاف عدة أماكن دول أو قارات أخرى. c'est partir à l'aventure en train يعني إنه الذهاب في مغامرة بالقطار أو بالسيارة أو بالقافلة أو بالطائرة أو الباخرة إلى آخره. c'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, en bateau etc. quand la destination est choisie, il faut organiser le séjour. يعني عند اختيار الوجهة يعني la destination هي الوجهة، il faut organiser le séjour يعني يجب تنظيم أو من الضروري تنظيم الإقامة. préparer le passeport, demande le visa si nécessaire يعني إعداد جواز السفر والتقدم بالحصول على التأشيرة يعني الفيزا إذا لزم الأمر si nécessaire. acheter les billets d'avion ou tickets de train يعني شراء تذاكر الطيارة أو تذاكر القطار. et réserver selon ses choix et moyens dans un hôtel يعني والحجز وفقا لاختيارك أو لاختياراتك ووسائلك. et moyens يعني في الفندق أو لا un auberge والنزول أو une pension de jeunes يعني أو لا في منزل داخلي للشباب etc. يعني إلى آخره. مفهوم؟ il faut aussi prévoir un budget pour la nourriture, le transport sur place, les achats etc. يعني شنو غنشرحو هذه. il faut aussi prévoir un budget يعني يجب من الضروري أيضا التخطيط لميزانية pour la nourriture يعني ميزانية الطعام يعني والنقل. sur place les achats يعني في موقع المشتريات إلى آخره. d'accord يعني sur place les achats يعني في موقع والنقل في موقع المشتريات يعني il faut aussi prévoir un budget pour la nourriture, le transport sur place, les achats يعني كما قلنا من الضروري أيضا تخطيط لميزانية الطعام والنقل في موقع المشتريات إلى آخره. que la destination soit proche ou lointaine يعني سواء كانت الوجهة قريبة أو بعيدة. la destination هي الوجهة. que la destination soit proche ou lointaine, il offrira
au voyage de multiples découvertes. يعني فسوف تقدم للمسافر اكتشافات au voyageur des multiples découvertes، يعني اكتشافات متعددة أو لا عديدة، متعددة اش لي بيزاج، يعني المناظر، متعددة المناظر الطبيعية. لي بيزاج يعني لا مير، مونتان، ديزير يعني البحر والجبل والصحراء. لي مونيمون هيستوريك يعني المآثر أو المعالم التاريخية. لا لونغ اي لا ليكتور دو بيي يعني اللغة وثقافة البلد. لي سبيسياليتي كولينير يعني تخصصات الطهي، يعني لي سبيسياليتي كولينير هي تخصصات الطهي إلى آخره، اكسترا كتعني إلى آخره. voyager c'est oublier la routine et apprécier le changement، يعني السفر يعني نسيان الروتين و apprécier هي تقدير التغيير، يعني تقدير التغيير، يعني شونجمون هو التغيير، يعني السفر يعني من أجل نسيان الروتين، يعني الروتين اليومي اللي كنقوموا به هو تقديم التغيير، يعني التغيير. مفهوم؟ ونعاودو دابا نقراو قراءة كاملة من لو تكست كامل. voyager c'est se déplacer, aller à la découverte d'autres lieux, pays ou continents. C'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, en bateau, etc. Quand la destination est choisie, il faut organiser le séjour, préparer le passeport, demander le visa si nécessaire, acheter les billets d'avion ou tickets de train et réserver selon ses choix et moyens dans un hôtel, une auberge, une pension de jeûne, etc. Il faut aussi prévoir un budget pour la nourriture, le transport sur place, les achats, etc. Que la destination soit proche ou lointaine, elle offrira aux voyageurs de multiples découvertes, les paysages, entre parenthèses mer, montagne, désert, les monuments historiques, la langue et la culture du pays, les spécialités culinaires, etc. Voyager, c'est oublier la routine et apprécier le changement. On passe maintenant à les questions. Je manipule et je réfléchis، يعني أتعامل وأعتقد، يغفش يعني أعتقد أو لا أفكر. souligne les verbes du premier paragraphe، يعني غنسطرو نضع خط تحت الأفعال الموجودة في الفقرة الأولى. D'accord, les verbes qui sont dans la première paragraphe, c'est voyager. On va souligner voyager. C'est se déplacer, le verbe se déplacer, c'est un verbe aussi. Aller, c'est un verbe. À la découverte d'autres lieux, pays ou continents, c'est le verbe partir. C'est partir à l'aventure en train, en voiture, en caravane, en avion, etc. يعني هادو هما les verbes qui sont cités dans la première paragraphe. On passe à la deuxième question. Quels sont les moyens de transport cités dans le texte؟ يعني ما هي وسائل النقل المذكورة في النص؟ يعني les moyens de transport cités dans le texte, c'est le train, voiture, caravane, avion, bateau, etc. هادو هما les moyens de transport qui sont cités dans le texte. On a train, on va écrire train, voiture, caravane, avion, bateau, etc. La train, voiture, caravane, avion. On passe à la troisième question. Quels sont les endroits où on peut dormir cités dans le texte؟ يعني شنو هما les endroits، هما الأماكن التي يمكن أن ننام فيها المذكورة في النص. يعني les endroits qui sont cités dans le texte qu'on peut dormir, c'est on a hôtel,
une auberge, une pension de jeunes, etc. هادوما les endroits يعني أماكن النوم المذكورة في النص. يعني les endroits cités dans le texte, c'est un hôtel, une auberge, une pension de jeunes, etc. يعني كاينين d'autres moyens. كي عندنا هنا في التكست عندنا غير هاد لي moyens qui sont cités dans le texte. À quel thème te font penser les réponses que tu as trouvées؟ يعني هو موضوع الإجابات التي وجدتها في رأيك. يعني ما موضوع الإجابات الذي وجدته في رأيك أو الذي وجدتها في رأيك. Pour répondre, on va écrire le voyage et la découverte. هادو هما le thème يعني le voyage et la découverte. يعني السفر والاكتشاف. هنا عندنا je retiens les mots en groupe, des mots qui te font penser à un même thème formant un champ lexical. Ils peuvent être des verbes, des noms ou des adjectifs. Pour le champ lexical du mot voyage, on retiendra voyage, découverte, souvenir, bagage, monument historique, paysage, passeport, visa, billet de train, de bateau, avion, argent, يعني etc. يعني هذا كله عنده علاقة le lexique ou le champ lexical du mot voyage. D'accord? On passe à la page suivante. Je m'entraîne يعني أتدرب. Relie chaque type de voyage à ce qui lui correspond. يعني هنا نصيلو كل نوع من السفر. يعني كنا غادي نربطو أو نصيلو كل نوع من أنواع الرحلات بما يتوافق مع أولى اللي كيناسبها. داكور؟ بحال دابا عندنا هنا découvrir la culture du pays visité. يعني اكتشاف ثقافة البلد أو لزيارتك لهذا البلد. يعني شنو هذا؟ يعني c'est un voyage culture. يعني رحلة ثقافية. داكور؟ c'est un voyage culture. On va relier هادي مع هادي. داكور؟ On a participé à un congrès ou conférence etc. يعني هنا شنو هو الشرح ديالها؟ هي المشاركة في مؤتمر. يعني كونغرس في مؤتمر. يعني هذا c'est un voyage d'affaires. يعني واحد الرحلة عمل. c'est un voyage d'affaires. يعني نديرو هادي مع هادي. d'accord? c'est un voyage d'affaires. améliorer une langue étrangère français anglais espagnol. يعني améliorer هي تحسين لغة أجنبية فرنسية الإنجليزية أو لا الإسبانية. هذا السفر اللغوي linguistique. يعني هذا يعني سفر لغوي. قالت لنا faire du tourisme يعني الذهاب لمشاهدة faire du tourisme يعني الذهاب يعني الذهاب للسياحة. يعني هذا c'est un voyage touristique يعني سفر أو رحلة سياحية. d'accord? On passe à l'exercice 6. relie chaque monument au pays où il se trouve. يعني هنا غادي نربطو كل مونيمون يعني كل معلمة بالبلد اللي كتواجد فيه. داكور؟ بحال دابا عندنا لا تور ايفيل. لا تور ايفيل كاينه في لا فرنسا في فرنسا. هذه سهله. يعني لا تور ايفيل كاينه في لا فرنسا. لا تور ايفيل في لا فرنسا. لا موسكي حسن 2 يعني مسجد الحسن الثاني كاين في المغرب اللي كاين في بلادنا اللي هي المغرب. لا تور لا موسكي حسن 2. لي بيراميد هما الاهرامات كاينين في مصر اون ايجيبت. اون ايجيبت يعني في مصر. وعندنا لو تاج محل كاين في الهند في الهند.
يعني داك تاج محل كاين في الهند في الهند. وعندنا لا ستاتيو دو لا ليبرتي يعني اسم تاع الحريه كاين في لي زيتازوني داكوغ في الولايات المتحده في لي زيتازوني. je m'évalue par l'instru dans chaque liste يعني نشطبوا على l'instru يعني هو الداخل l'intrus dans chaque liste. يعني هنا عندنا عندنا voyage, découvrir, explorer, fabriquer, traverser, réserver, partir. يعني le mot instru هنايا ولا l'intrus هو fabriquer. هذا هو le mot يعني الداخل يعني اما نضربوا هكذا ونشطبوا عليه je pars. d'accord. عندنا هنا hôtel, billet, appartement, auberge, club, chalet, pension des jeunes. يعني هادو كلهم ce sont des endroits de dormir يعني اماكن الحاجه ديال النوم. عندنا لا بيي هو لا تيكيت يعني هذا هو الداخل يعني هذا ما ممكنش هذا هو l'intru de cette liste. On passe à la 8e exercice. Complète les phrases avec le lexique du voyage. يعني هنا غنكملوا هاد الجمل بالمعجم ديال لو فواياج اللي كيتناسب معاه. داكوغ. عندنا هنا j'ai effectué un quoi j'ai effectué يعني هنا j'ai effectué un voyage يعني درت واحد السفر يعني نظمت واحد السفر يعني j'ai effectué un voyage en groupe يعني سفر لمجموعة dans le sud marocain يعني في الجنوب ديال المغرب. d'accord. dans le sud marocain. dans le sud marocain. j'ai visité يعني زرت أنا زرت la ville de داخلة يعني مشيت زرت مدينة الداخلة. j'ai visité la ville de داخلة et pris plusieurs photos يعني وخديت بزاف ديال لي فوتو يعني تصورت وخديت بزاف ديال j'ai pris plusieurs photos. هنا لا organiser notre voyage يعني l'agence de voyage هي اللي نظمت لنا هاد السفر ديالنا يعني l'agence de voyage. on va écrire l'agence de voyage. l'agence de voyage a organisé notre voyage. Ces jeunes mariés ont fait une quoi. شوفوا هنا شنو عندنا. Ces jeunes mariés ont fait une croisière. On va écrire croisière. croisière يعني هي رحلة بحرية. d'accord. une croisière. ils ont embarqué au bord d'une magnifique bateau. يعني شنو الشرح ديال هاد ils ont embarqué au bord d'une magnifique bateau يعني هاد الشباب هادو مشاو في واحد اوبور يعني على جوانب على متن هاد القارب الرائع. داكوغ. هذا هو الشرح ديالها. son frère a participé à un voyage يعني شارك شقيقه في رحلة un voyage pour améliorer son anglais. كما قلنا هنا الا بغينا نديرو لونغلي وهذا c'est un voyage linguistique يعني un voyage نكتبوا ليه linguistique pour un voyage linguistique pour améliorer son anglais. On passe à le dernier exercice de la page 99. Construire deux phrases en utilisant deux mots du champ lexical du mot voyage. يعني غنكون واحد جوج جملتين كنستخدموا فيهم الكلمة ديال من الحقل المعجمي لكلمة voyage يعني هو السفر. يعني خصنا نديرو واحد جوج ديال لي مو جوج ديال الجمل وفيهم غنديرو واحد
دي مو هما اللي كيتعلقوا بلو شون ليكسيكال دو فواياج. هنا on va écrire pour la première phrase par exemple j'ai voyagé à Marrakech. J'ai voyagé à Marrakech le mois dernier. يعني سافرت إلى مدينة مراكش الشهر الماضي. Le mois dernier pour علاش سافرت pour مثلا visiter avec ER la mosquée Koutoubia par exemple. La mosquée كتوبية. يعني هذا ان اكزامبل. نتوما عندكم حرية الاختيار. عاوتاني عندنا لا دوزيام فراز لي توريست هما السياح. توريست فيزيت لي مونيمون يعني كيزوروا المعالم لي مونيمون هيستوريك يعني معالم تاريخية هيستوريك du Maroc يعني ديال المغرب par exemple du Maroc chaque année يعني كل عام chaque année. وانتم عندكم الاختيار ديروا لي فراز اللي بغيتو. وبهكا كنكونوا كملنا الصفحتان 98 و 99 من ميزابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى ان شاء الله الاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وبالتوفيق للجميع. وما تنسوش اطفالي الاعزاء دعموا القناه اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في اسفل الفيديو، وشكرا للجميع.